Good morning, guys. So, it's Liza's birthday, and I'm gonna start it off with a marathon jogging. So, mag-jogging mi sa Dubai Festival Plaza, which is a 15-minute drive from our flat. So, banon ta mo, mag-jogging ta, kay we don't get exercise na, guys. Ready na mi, guys. Dito sure. Ako na kay attachment sa Insta360, the necklace. And yes, si Loisa, akong ipasuotan ni. Kaya mga ban, lagi mo na mo og jogging. Dili lang kami ang mag-suffer today. On the way sa ba't nag-record? 200 meters. Use the right lane to stay to the right. 6% gas rate. 300 meters. Turn right. Abot na mi, guys, sa mall. Nato yung marathon sign ganina, pero wala may nakapakita. So, pangitaan sa namo kasi mag-start. So, guys. Registration lang ground floor oh. Ground floor ka? Oo. Asa man ka to? Wow! Naka-day pass mi, guys. Sa gym nila diri. Sa Champ Sports Club. So, isuot na na imong wristlet. Mata magsugod. Gym. So, this is the gym, guys. Morning, Morning. po. Naon ay araw. Yawa ni niya eh. Nindot mag-jog din rin ako kay Bugnaw ba? Duha ka rounds ta. Pwede. Kasi, guys. KFC, Pizza Hut. Mo di ang goal. KFC. Guys, daghan kay temptation dere oh. Thank you. Tama ba ni na nagmulaton ta? Jag ta taod. Akong coach. Coach na. Hi, it's me. Walk na po mi, guys. Jog walk dapat siya. Pag ready na pod ka ulit, jog na pod tabad. Ganahan ko kay dili siya hago no. Compared ko na kasagawas mo. Paningot na kong ilok, guys. Paningot na kong ilok. This is our second round. Jag ta pa dong sa end. Kaya walay tao. Lakaw ta. Dito lang kita mag-jog sa mga tao. Sige. Kung ano nakauban, guys. Yun na dapat ba? Kaya para na-effect. Char na-effect. Si Phoebe mo dagat. Ano. Si Charlie.
Slow down. In fairness guys, nag-pump akong heart. Nag-pump akong heart. Third round. Manami guys, mag-pull down nami. Siya ako ang mediator, controller. Gusto niya mag-1 hour. Maragod siya. Hoy, 30 minutes po taoy for a day 1 sa Molathon Day guys. 1, next year lang day 2 ha. Mag-ulit pa mi, nice siya kay Mag-ulit man ko pwede August 9, 2026. See you Mauwi. there. Dili man ko pwede mag-jogging sa gawas guys kay mura naman jud tag panit sa dato ani nga mamula. Ako'y skin hypersensitivity to the sun. Nalimot kong share sa last video pero mao day ni nahitabo after na human mig jogging nila Jo guys. Namula kaayo akong face, more siya garashes. So tungod day siya sa lupos. So for sure magbalik mi diri. So naana pong alarm. Dapat natulog pa ko karong panahon na. So mo to guys, nice siyang experience. What a nice! So sana daghan pag times na makainanin mo. Ikaw magwa. Thank you. Thank you po. Manami guys, naka free tubig ni nawala amo ang gym ko na day pass. Pero pauli na mi, 30 minutes na mi nag-jog guys. How was it, bud? Hanga. Ha? Hanga. Hanga, pero ganahan ko. Ay, gusto dyan ako ma-move akong body. Pero, maturing is dili mo kaon after mag-jog, mangali na we. Sa mall, sa balay lang. Adulting achieve. Ito, bye. See you. Bye-bye. See you sa next vlog.